सैफ क्या हाल है, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद आए हो यार आप। बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली मैं आया था कई दफा, लेकिन या तो आपका स्टूडियो फुल था या मैं एक टाइम तो ड्रॉप हो गया था अचानक से। अच्छा। तो इस वजह से आपसे बात। हाय हारिस भाई। जी भाई, सैफ भाई कैसे हैं? हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। आप कैसे? बिल्कुल ठीक सर। हाँ। अच्छा गालिब भाई, मेरी आपसे ये बात करनी थी कि देखिए, मोरालिटी जो है सब्जेक्टिव होती है। ओके। तो अगर हमने मोरालिटी को सब्जेक्टिव माना है कि इखलाकियात यार सैफ जरा वेरी रिपीट करती। करें, मुझे मिस हो गया, मैंने हाँ, मेरा कह मैं रहे कह रहा हूँ ध्यान से कि निकला था। मोरालिटी जो है, इखलाकियात, ये सब्जेक्टिव होती है, सबकी अपनी हम्म अंडरस्टैंडिंग होती है। और अगर ये मैं भी यही मानता हूँ, लेकिन फिर हमने फिर किसी को अच्छा बुरा कहने का कोई तुक ही क्या, जब मोरालिटी ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे सब्जेक्टिव मोरालिटी के नजदीक बुरा इंसान है, और हो सकता है किसी और की मोरालिटी के नजदीक वो अच्छा इंसान हो। तो फिर हम किसी को अभी अच्छा बुरा कैसे कह सकते हैं? अगर मोरालिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि ये मेरे नजदीक बुरा इंसान है। मोरालिटी की अब हर बात को आप ये नहीं कह सकते कि ये हर बात ही बदल जाएगी। जैसे कत्ल करना किसी भी माशरे में ठीक नहीं हो सकता। नहीं, क्यों कत्ल ठीक नहीं करना हो भी सकता? ठीक हो सकता है, जैसे कि सुने तो वो सही ना। हिटलर। हिटलर देखो, हिटलर क्या करता था, वो यूथेनेशिया करता था डिजेबल्ड लोगों का, ये सब। उसके नजदीक वो समाज की जो माशरा है उसके लिए बहुत मदद कर रहा था कि वो नॉन प्रोडक्टिव लोगों को निकाल रहा था। तो उसके नजदीक तो वो अच्छा ही, उसकी नेक नियति तो, मतलब उसकी तो सारे इरादे नेक थे। लेकिन वो कर रहा था, उसको दूसरे लोगों ने कहा कि ये गलत कर रहा है क्योंकि ये फोर्सेबल है, लेकिन उसके लिए तो वो अच्छा ही काम कर रहा है ना। तो सबको अपना मौकफ, अपना जो नजरिया है उसके हिसाब से वो खुद तो सही है। तो फिर किसी को भी हम अच्छा बुरा नहीं कह सकते, यानी। मतलब जस्टिफिकेशन एक बात होती है, करेक्ट होना एक और बात होती है। ठीक है, जस्टिफिकेशन दुनिया में हर चीज की प्रोवाइड की जा सकती है। कोई भी एक दुनिया में ऐसी बात नहीं है जिसकी जस्टिफिकेशन नहीं प्रोवाइड की जा सकती। अब उस जस्टिफिकेशन को देखना पड़ता है कि वो किस ग्राउंड पे बनाई गई है। अगर फर्ज करें उस जस्टिफिकेशन का ग्राउंड खुद ही गलत है। अब एक जस्टिफिकेशन है जैसे कि जी मैं सोसाइटी में से मजदूर लोगों को निकाल रहा हूं, ये जस्टिफिकेशन इन इटसेल्फ क्या है? एंटी ह्यूमन। ठीक है, एंटी ह्यूमन है कि नहीं ये जस्टिफिकेशन? बेसिकली तो बात ये है कि अगर अगर अब एक बात है कि डार्विन, अगर अगर उसको देखा जाए कि अब हम नेचुरली कर लेते हैं बात। अगर हम हिटलर की जस्टिफिकेशन को ठीक समझें तो स्टीफन हॉकिंग को यूथनाइज कर देना चाहिए था। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग को यूथनाइज कर देना चाहिए था। स्टीफन हॉकिंग को अगर आप यूथनाइज कर देते तो आप क्या मिस करते? ठीक है, नहीं, लेकिन आप क्या देखिए। मिस करते? सुने तो यार, आप सुने ना, बात ओके। पूरी तो होने दें, आप खामखा बीच में दोबारा कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जस्टिफिकेशन तो किसी भी बात की दी जा सकती है। ठीक है, जस्टिफिकेशन किसी भी बात की दी जा सकती है। मैं इधर बैठा बैठा खुद ही कोई ख्याली बातें बना दूं और आपको मैं कहूं कि इस बेस के ऊपर मैं इस बात को रिजेक्ट करता हूं, तो अगर मुझे 1 लाख बंदा सुन रहा है तो उनमें से शायद 20-25 मुझे ऐसे भी मिल जाएंगे, मैं दुनिया की सबसे ज्यादा फजूल बात करूं तो तब भी वो लोग उससे कायल हो जाएं। ऐसे होता है। ठीक है, मगर सोसाइटीज अपनी रविश कैसे होती हैं, ये बात याद रखें कि जब आप ऑन द ग्रैंडेस्ट स्केल आधी सोसाइटी को एक्सक्लूड करके कुछ भी बनाएंगे तो वो हमेशा जो है ना ट्रू मोरालिटी के खिलाफ ही होगा। सब्जेक्टिव मोरालिटी भी वही करती है जो कि, मतलब सब्जेक्टिव मोरालिटी, जैसे पहले भी मैंने एक बार बात की है, मेरे ख्याल हारिस भी इधर ही थे। आप कैसे कह सकते हैं कि हिटलर की जो मोरालिटी थी वो सब्जेक्टिव थी? मैं वो तो ये तो मानता ही सब्जेक्टिव। नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो सब्जेक्टिव नहीं है ना, वो टोटलिटेरियन मोरालिटी है। और टोटलिटेरियन मोरालिटी क्या है? वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है कि सर एक ये बंदे मैंने को बात की थी। सर मैंने की नहीं देखो, चले आप उसके उसका दिल जो है वो तो नेक, नियत तो उसकी नेक ही थी, राइट? ओके। नहीं नहीं, नियत नेक की बात नहीं मैं कर रहा। अब आपने जो क्वेश्चन शुरू किया था ना, वो इस बात जी। पे थी कि क्या हिटलर की मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? तो मसला नहीं, ये है कि मेरी ऑब्जेक्टिव, यार सुने मैं तो तो सही खुद ना आप। मानता हूँ कि एक मोरालिटी सुने, सब्जेक्टिव है, लेकिन ओहो एक सुनो बार तो हमने सही। मोरालिटी। हाँ हाँ, ठीक है, सैफ आप बोलिए। सुन नहीं रहे हो, जी जी। मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। मैं सिर्फ आपके लिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इधर 10 लोग, इधर 300 लोग, 400 और हमें सुन रहे हैं, उनको भी तो बताना है ना जिन्होंने नहीं पहले बात सुनी ये वाली।
کہ ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہٹلر کی جو موریلٹی ہے وہ سبجیکٹو موریلٹی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آبجیکٹو موریلٹی وہ ہوتی ہے جس میں ایک فائنل اتھارٹی ہوتی ہے, وہ چاہے خدا ہو, چاہے محمد ہو, چاہے ہٹلر ہو. سمجھ گئے ہیں؟ ہٹلر جو ٹھیک کہے گا وہ ٹھیک ہے. سیاہ و سفید کا مالک جو ہوتا ہے نا وہ آبجیکٹو موریلٹی دیتا ہے. خدا صرف لوگ اس کو خدا سے ایسوسیٹ کرتے ہیں صرف. اصل میں بلیک اینڈ وائٹ کا جو مالک ہوتا ہے, سیاہ و سفید کا, جسے اردو میں کہتے ہیں مالک, وہ آبجیکٹو موریلٹی دیتا ہے. اور خدا نے تو ہمیں کوئی بھی موریلٹی نہیں دی, ہمیں اس بات کا پتہ ہے. مگر آبجیکٹو موریلٹی کدھر سے آتی ہے پھر بھی؟ یا محمد نے دی ہے, یا جیزس نے دی, یا بدھا نے دی, یا فلاں نے ڈمکان نے. تو ہٹلر جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہٹلر ایک آبجیکٹو موریلٹی ہی دے رہا ہے. اور آبجیکٹو موریلٹی کی جسٹیفیکیشن کس طرح آتی ہے؟ آبجیکٹو موریلٹی وہ ہوتی ہے جس کی جسٹیفیکیشن الٹیمیٹ اتھارٹی سے آتی ہے. الٹیمیٹ اتھارٹی کون ہے اس کیس میں؟ ہٹلر. ٹھیک ہے, اسلام کے کیس میں کہنے کو خدا ہے مگر ہے محمد ہے. ٹھیک ہے, تو وہ موریلٹی پھر بھی سبجیکٹو نہیں ہے جو کہ ٹوٹیلیٹیرین سسٹم سے آتی ہے. اب کم جون ان اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مجسمے کے آگے سجدہ کرنا ضروری ہے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کی جسٹیفیکیشن کہاں سے آتی ہے؟ اس کی جسٹیفیکیشن یہاں سے آتی ہے کہ بھائی کم جون ان جو ان فیملی ہے, اس نے نارتھ کوریا کو بہت کچھ دیا, اس نے دنیا سے بچا کے رکھا ہوا ہے ان کو, اور سپریم لیڈر ہے. سپریم لیڈر ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں آبجیکٹیوٹی کو جو موریلٹی کے کیس میں ہے, اسے جو ایک ٹوٹیلیٹیرین اور سپریم ٹائپ کی رجیم ہے اس سے ریلیٹ کرنا چاہیے, بجائے کہ یہ کہنا کہ ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. لوگ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈس ایگری کرتے ہیں. سبجیکٹونیس کس بات پہ مانی جا سکتی ہے؟ کہ ایک سوسائٹی میں اس بات کی اجازت ہے کہ جی لوگ صرف ایک شادی کر سکتے ہیں, اور ایک عورت ایک مرد سے اور ایک مرد ایک عورت سے. دوسری طرف ایسی ہے کہ وہ معاشرے ایسے ہیں کہ اس میں عورت بھی 4 شادیاں کر سکتی ہے, مرد بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سبجیکٹیوٹی ہے کہ جہاں پہ ایک چیز کے اوپر ڈیفرینشیٹ کرنے کے اوپر آزادی ہے پوری. سبجیکٹیوٹی تب ہوگی کہ کوئی ہومو سیکشول ہے تو میں اسے جج ہی نہیں کر رہا, اور کوئی بندہ اسے جج کر رہا ہے, دونوں فری ہیں آپس میں اس بات کو جج کرنے میں. یہ سبجیکٹیوٹی ہے. وہ نہیں ہے کہ ایک مولوی خادم حسین رضوی کہہ رہا ہے کہ تم کرو ایسے بندوں کو جج, اور ادھر غالب کمال کہہ ہی نہیں سکتا کہ جو ہے نا کہ بھائی تم ایسے بندوں کو جج نہیں کر سکتے, انہوں نہیں مار سکتے. تو یہ سبجیکٹیوٹی نہیں. جہاں پہ چوائس نہیں ہے نا وہ آبجیکٹیوٹی ہے, جہاں پہ چوائس ہے نا وہ سبجیکٹیوٹی ہے. اور اس کے اوپر میں ایک اور ایڈ کرنا ہے اس کے اوپر کہ جو یہ ٹوٹیلیٹیرین کا بڑا زبردست آرگومنٹ ہے, پتہ نہیں میں نے شاید اسی وقت ان کو میوٹ کر دیں, آپ کا پیچھے سے شور آ رہا ہے سر آپ کی. وہ آئی تھنک ہم اسی ایک ہی کال میں تھے, وہ کس سے بات یہی آرگومنٹ آیا تھا, تو اس پہ میں آئی تھنک آئی تھاٹ اباؤٹ دا سیم تھنگ. مے بی ہم چاہے ایک ہی ویو لینتھ پہ تھے اس لیے ہمیں لگا کہ ہم نہیں بات کیا, مجھے نہیں پتا, مجھے یاد نہیں ہے, لیکن بٹ اٹ میک سینس, ہماری ساری باتیں کوئنسائڈ کر جاتی ہیں. تو اس میں سبجیکٹیوٹی کا آپ نے بتایا کہ ہٹلر سمجھتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے. سبجیکٹیوٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک, اگر کوئی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے سو دیر فور اٹ از ٹھیک. سبجیکٹیو موریلٹی کا ایک کلیم ہے, جیسے ایتھیزم کا یہ کلیم ہے کہ ہمارے پاس اس چیز کا ایویڈنس نہیں ہے کہ گاڈ ہے. اب کل کو اگر کوئی یہ پوزیشن ہے, یار سیف اپنے آپ کو میوٹ کر لو یار, آپ کی طرف سے شور آتا, اس پہ جب آپ ایک کلیم ایک پوزیشن ہے, سبجیکٹیوٹی کا صرف ایک کلیم ہے کہ موریلٹی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے, دیٹس اٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ موریلٹی ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب ٹھیک ہے یا غلط کا فیصلہ جو ہے اس کے کچھ اصول ہیں ٹھیک اور غلط کو ثابت کرنے کے لیے. فار ایگزامپل فری اسپیچ کے بغیر, اور یہ علیحدہ چیزیں ہیں جو ہم نے انسانوں نے خود بنائی ہیں, یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ چکر نہیں ہے. میرا خیال دیٹس دا ریزن لوگ بلیک اینڈ وائٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے ایک موریلٹی سبجیکٹیو ہے, اس کو ریکگنائز کرنا, دیٹس اٹ. اور صحیح بات ہے, ایک معاشرے میں کہتے ہیں کہ بھائی ننگے پھر رہے ہیں, اگر ایک معاشرہ کہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ انسیسٹ جو ہے, کزن میرجز فار ایگزامپل, مسلمانوں میں کزن میرجز الاؤ ہے, وہ معاشرہ سمجھتا ہے وہ ٹھیک ہے, باقی کے معاشرے اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. دونوں تو یہی سمجھ, لیکن ان کی موریلٹی دونوں کے حساب سے سبجیکٹیو ہے. وہ کلیم یہ بے شک کر دیں کہ آبجیکٹیو ہے, ہماری ایک اتھارٹی سے آئی ہے, لیکن آپ کو سبجیکٹیو موریلٹی کا کلیم یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدلتی رہتی ہے, دیٹس اٹ. اور اب اس کا فیصلہ کیا کرنا ہے, ڈیموکریسی سے ہوگا, پارلیمنٹ سے ہوگا, ڈیبیٹ سے ہوگا, فری اسپیچ سے ہوگا, یہ باقی چیزیں اس کو کریں گی, وہ ڈیٹرمن کریں گی کہ if something is right in today's day and time. اب اس کے بعد اب کل کو یہ بحث چھڑ جائے گی, ہو سکتا ہے وہ خود بھی غلط ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے ایک زمانے میں. ہاں تو ہوتا ہے نا, وہ غلط ظاہری بات ہے نا, غلط ہو سکتے ہیں. اب ہٹلر نے اگر فرض کیا کچھ کہا, وہ حالانکہ آبجیکٹیو موریلٹی ٹوٹیلیٹیرین آئیڈیالوجی, آبجیکٹیو کا تو آرگومنٹ ہی غلط ہے نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب موریلٹی آبجیکٹیو ہے یا سبجیکٹیو ہے,
ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का मतलब इन अदर वर्ड्स है इट्स टोटलिटेरियन, चाहे वो जीसस कह रहा है, चाहे वो अल्लाह कह रहा है, या चाहे वो हिटलर या स्टालिन कह रहा है, वो क्लेम है वो ऑब्जेक्टिव, हालांकि वो भी ऑब्जेक्टिव नहीं, उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन दी गई है। क्या रीजन दी गई है? मैं ये अक्सर मुसलमानों से पूछता हूँ, फंस जाते हैं यहाँ पे। मुसलमानों का क्लेम होता है कि एथियस्ट क्योंकि सब्जेक्टिव मोरालिटी है तो अपनी बहन के साथ जाके सो जाओ। मैं कहता हूँ अच्छा मुझे ये बताओ कि बहन के साथ सोने की क्या वजह, कि क्यों नहीं आपको अपने बहन माँ बाप को बच्चों को आपस में सोना चाहिए? क्या क्या वजह? कत्ल की एग्जाम्पल है ना, कत्ल की वजह अल्लाह मैंने क्या दी? अल्लाह मैंने कहा कत्ल ना करो क्योंकि इस तरह लोगों की जानो माल को महफूज करो, मुआशरे को बनाने के लिए अच्छा किया। तो बहन के साथ अगर कोई सोता है तो उसकी वजह है कि बच्चे गलत खराब पैदा होंगे। अब उन्होंने कहा कॉन्डम यूज कर लो, तो फिर क्या होगा? तो ये उसमें फंसते हैं। हमारे पास उसकी और दलाइल है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्टिव मोरालिटी है, हम तो अपना क्लेम बदल सकते हैं, बट दे कांट चेंज इट। इसका मतलब ये है कि उनकी मोरालिटी एक टोटलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है, इवन दैट हैज सम रीजनिंग गिवन बिहाइंड इट, लेकिन उसके ऊपर डिबेट नहीं हो सकती बिकॉज वर्ड एक ढूंढा हुआ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। सो सब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं कि वो ठीक है, वो गलत भी हो सकता, लेकिन गलत और सही का फैसला एक्सटर्नल सोर्सेस से होगा, डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच एंड डिबेट। तो वो भी तो हारिस भाई हो सकता है, जैसे एक जमाने में गवर्नमेंट की तरफ से ही स्लेवरी वाज लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनली स्लेवरी वाज लीगल, तो ये भी तो हो सकता है कि गवर्नमेंट रीजनिंग ये सब मिलकर भी एक गलत नतीजे पर पहुंचाए। हाँ, तो यही तो क्लेम है ना, यही तो क्लेम है कि ये इस चीज का एविडेंस है कि मोरालिटी इज सब्जेक्टिव। एक जमाने में हाँ लोग उसको सही समझते थे और अब हाँ, नहीं लेकिन समझते। फिर यानी कि हम फिर किसी को गलत नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं ये हमारी मोरालिटी के नजदीक गलत है, बस। नहीं, किसी को हाँ, चाहे आप वो इतना देखें, मेरी बात सुने, असल में आपने अपने अपने प्रिंसिपल्स को भी क्वेश्चन करना होता है, ठीक है? जब क्वेश्चनिंग प्रिंसिपल्स को क्वेश्चन करने की इजाजत नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है वो ठीक? अब ऐसे हुआ है दुनिया में कि स्लेवरी को ठीक माना गया, मगर आप स्लेवरी को हिस्टोरिकल नैरेटिव से बुला के हटा के देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि स्लेवरी की जो को एक्सेप्ट करने की जो बेसिस है वो फिर मजहबी मोरालिटी है, और मजहबी मोरालिटी फिर हम उसको कह रहे हैं कि वो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है, ठीक है? असल में सब्जेक्टिव मोरालिटी जब आई तो स्लेवरी जो है ना आउटकास्ट हुई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में सबसे पहले आप इस बात को समझते हैं सब्जेक्टिव मोरालिटी में कि हर बंदे का एक पर्सनल फ्रीडम है, और पर्सनल फ्रीडम की बुनियाद कहां से शुरू होती है? वो शुरू यहां से होती है कि हर इंसान अपनी हैसियत में आजाद है, हर इंसान को एक वोट देने का राइट है, हर इंसान को इलेक्ट होके ऑफिस में जाने का राइट है, हर इंसान को एजुकेशन हासिल करने का राइट है, हर इंसान को ये राइट है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में अपने फैसले कर सके। जब लोगों के ये राइट्स आप डिस्क्रिमिनेट करने शुरू करते हैं तो उसकी जो बेसिस है वो जाके ऑब्जेक्टिव मोरालिटी ही में मिलती है। टोटलिटेरियन सिस्टम, यूनानिमस सिस्टम जो कि मजहब देते हैं लोगों को अनक्वेश्चनेबल लॉज, वो फिर मजहब की तरफ से ही आ रहा है। और स्लेवरी और इसके ऊपर एक और पॉइंट है जो आपने कहा ना कि हम ये नहीं कह सकते, नहीं हम यही कहेंगे तो फिर आगे बात जाएगी ना। सब्जेक्टिव मोरालिटी पहला स्टेप है एक्नॉलेज करना कि आज ये चीज इसको सही माना जाता है। अब कल को हम रोबोट्स बना लेते हैं, उनके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है, दे आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मे बी दे कैन फील, उन सेंटिएंट बीइंग बन जाते हैं। तो आप देखेंगे एक दिन आपको रोबोट आपको कह रहा है कि मुझे ना तुम लोग कटार रैकिंग यार्ड में फेंक देते हो, कार रैक जिस तरह होता है ना, रोबोट का रैक सिस्टम होता है, तो समवन विल हैव टू से इट एट दैट पॉइंट कि रोबोट्स सेंटिएंट बीइंग हैं, इनके साथ जो हम सलूक करते हैं दैट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। तो वो आपको बेशक अप अंटिल दैट पॉइंट लोग ये समझेंगे तो रोबोट है, इनको तकलीफ नहीं होती। ये सब्जेक्टिव मोरालिटी आप इसको समझेंगे ना कि हाँ भी कोई चीज इटर्नल नहीं है, कोई चीज हतमी नहीं है, हतमी का मतलब इटर्नल ही होगा, कोई चीज हतमी नहीं है, इट चेंजेस विद टाइम। तो एट दैट पॉइंट आप ये कहेंगे कि हाँ भाई ये मोरालिटी गलत है, तो फिर ही आप आगे जाएंगे, वरना आप जाएंगे नहीं। वरना आप कहेंगे हाँ भाई तुमने अपने रोबोट को रैकिंग यार्ड में फेंकना फेंक दो, मैं नहीं फेंकूंगा। बट सोसाइटी का असूल है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसका असूल है कि हमने एक लॉ बनाना है जो सबके लिए हो, जो यकसा हो और वो अप्लाई किया जाए। सो उसके लिए बड़ा जरूरी है, यू हैव टू एक्नॉलेज कि दिस मोरालिटी इज रॉन्ग, और उसके ऊपर बहस होती है। अब आपकी कोई चीज आपको पसंद है, मुझे नहीं पसंद, मैं कहूं भाई ये तुम्हारी जो है ना लॉजिक गंदी है, तो हम क्या करेंगे, बहस करेंगे। अगर आप ये कह देंगे कि नहीं मेरी मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है,
یہ تو بات ختم ہو جائے گی وہاں پہ. تو پھر آپ ابھی تک لونڈیاں بھی رکھیں گے, غلام بھی رکھیں گے, ایٹسٹرا جو بھی ہے. بٹ اگر آپ یہ بات کہیں گے سیف میرا خیال ہے سیف چلیں ہم آگے چلتے ہیں, کافی دیر ہو گئی ہے اور لوگوں سے بات کرنی ہے. چلیں ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو, اوکے بائے. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.